What's your name? Kiana. Kiana? Gideon. How old are you? 2. Who's your mommy? London Drive. What about your daddy? Sama Daddy. Love mo si mommy o si daddy? Mom, Daddy. Thank you. Punta tayo. Saan tayo punta? Doon. Mommy, mommy. Mama, Mami. Mama, Mami. Mama, Mami. Bagyo. Daddy, daddy. Basketball. 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 I am Ano gusto mo kainin? Tsaka? Paito. Tapos? Baby chicken. Tapos? Tapos bear. Tapos? Cookies. Tapos? Tubig. Tapos? Salted milk. Ano favorite mo pagkain? Baby. Hawak baby Diana. Okay. Dami car. Dami cars, no? Bilang mo nga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asa, ala, atyo, apat. Apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera. Pera, saan pera? Nandun, green. Ha? Gift you that. Opo. Anong gift natin kay Lucas? Pera. Pera. B-I-N-D-O. 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 Dumi. Ay, dumi dyan, no? Dumi. Dumi. Madumi dyan. Linis tao. Linis tong tao yung dumi. Asan yung dumi? Dan. Ligo na ba si Kiana? Tulog na? Ayaw. Ano gusto mo? Stay down. Ayaw mo pa matulog? Aga-aga pa. Ay, maaga pa. Tago, Tiana. Lalaro mo na si Kiana, okay? Okay. Ano gano'n sasabihin kay Mami? Thank you, Mommy. Bye-bye, friends. See you all real soon. Bye-bye, Mommy. Bakit po? Hina tayo. Sa? Baba. Tayo. Apat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ay, tubo. Ay, mundi. Yaman doon. Tayo. Masta yung iya. Iya. Itaw pa daw. Halin. Unday toyak. Uput na basa. Ayun dun pa. Ados tasa. Puya satis. Parang ngayon. Ay di. Mga niya. Ibon. Ipad. Hayados. Kupas. Ibon na ipad. Hayadas. Kupas. Yun doon. Oh, baby ko. Tong, 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 tong. Datang dito. Damu. Karadan. Malaki ada. Tiap. Lahiyap. Lahuyit.